Well, hello everyone. How are you during this quarantine? I hope you all doing well, and we will continue our material today, English for Civil Engineering, and our topic today is signage and traffic control. Okay, uh, pasti kalian sudah bisa menebak apa yang akan menjadi topik kita pada hari ini. Benar sekali. Uh, Signage and traffic control. Rambu-rambu lalu lintas ya. Okay, next. Signage is the design or use of signs and symbols to communicate a message to a specific group, usually for the purpose of marketing or a kind of advocacy. A signage also means signs collectively or being considered as a group. The term signage is documented to have popularized in 1975 to 1980. Signs are any kind of visual graphic created to display information to a particular audience. This is typically manifested in the form of way finding information in places such as streets or on the inside and outside buildings. Signs vary in form and size based on location and intent, from more expensive banners, billboards, and murals to smaller street signs, streets name signs, sandwich boards, and low signs. Jadi, uh, signage di sini dia berarti tanda-tanda atau rambu. Sama saja, tapi dalam topik kali ini, it will be we will talk specifically about signage or traffic control. Jadi yang kita akan lebih spesifik pelajari yaitu tentang traffic control. Apa-apa saja yang kita dapatkan atau informasi apa yang kita dapatkan from seeing traffic control or more than traffic control. Next, traffic control device is the medium used for communicating between traffic engineer and road users. Jadi intinya di sini, traffic controls device is the medium used for communicating between traffic engineer and road users. Jadi rambu lalu lintas di sini dia fungsinya sebagai media yang digunakan untuk berkomunikasi antara seorang insinyur atau pekerja lalu lintas dengan pengguna jalan. Unlike other modes of transportation, there is no control on the drivers using the road. Here, traffic control devices comes to the help of the traffic engineer. The major types of traffic control devices use traffic signs, road margins, traffic signals, and parking control. This chapter discusses traffic control signs. Different types of traffic signs are regulatory signs, warning signs, and informatory signs. Jadi, dalam topik kali ini, setiap tanda atau setiap rambu lalu lintas akan mempunyai arti yang berbeda ya. Nanti kita akan lihat. Okay, can you guess what are those traffic signs meaning above? Dari rambu-rambu lalu lintas ini kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian? So I guess you are these pictures or these traffic signs are familiar to you guys.
Jadi pasti rambu-rambu lalu lintas ini sudah familiar atau em, sudah familiar, sudah akrab di benak kalian. Kalian bisa biasa lihat di pinggir jalan, atau kalian bisa lihat di mana saja yang berhubungan dengan lalu lintas. Okay, requirements of traffic control devices. Jadi ada persyaratan-persyaratan tertentu dari alat-alat kontrol lalu lintas. Yang pertama adalah the control device should fulfill a need. Jadi setiap device control itu harus memiliki kebutuhan atau tujuannya sendiri. Each device must have a specific purpose for the safe and efficient operation of traffic flow. The superfluous devices should not be used. Yang kedua adalah it should command attention from the road users. Jadi dia harus mendapatkan perhatian. Dia harus mendapatkan atensi dari pengguna lalu lintas. This affects the design of signs. For commanding attention, proper visibility should be there. Jadi tingkat visibilitasnya itu harus selalu ada. That is why makanya rambu-rambu lalu lintas itu biasanya dengan warna-warna yang cerah, seperti yellow or blue or anything else, ya. Requirements of traffic control devices. Jadi yang selanjutnya adalah it should convey a clear and simple meaning. Jadi maksudnya di sini dia harus menyampaikan maksud yang jelas dan singkat. Itu. Kemudian road users must respect the signs. Jadi pengguna jalan harus respect atau menghargai, mengerti rambu-rambu lalu lintas. Jadi jangan ketika melihat rambu lalu lintas itu the traffic lights warnanya merah dan kalian menerobos itu, that's it means that you don't respect the signs, ya. Kamu tidak menghargai rambu-rambu yang ada. Kemudian, the control device should provide adequate time for proper response from the road users. Jadi maksudnya di sini alat-alat atau device control yang merupakan rambu lalu lintas ini harus menyediakan waktu yang seimbang atau yang sesuai sehingga mendapat respon yang baik dari pengguna jalan. Maksudnya di sini rambu itu sama seperti poin yang tadi, rambunya itu harus singkat dan jelas. Jadi ketika kita melihat, we should know what's the meaning of the traffic control that we seen, ya. Okay. Kemudian types of traffic signs. Jadi ada tipe-tipe atau jenis-jenis dari tanda-tanda lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas. There are several hundreds of traffic signs available covering wide variety. Jadi ada ratusan, ya. Ada ratusan rambu-rambu lalu lintas yang tergantung dari situasi lalu lintas itu sendiri. They can be classified into three main categories as follows. Jadi tapi dari antara ratusan itu, they can be classified as this follows. Jadi dia bisa dikategorikan ke dalam tiga bagian besar. Yang pertama, regulatory signs. These signs require the driver to obey the signs for the safety of the road users. Jadi tanda-tanda atau rambu-rambu lalu lintas ini membutuhkan pengendara untuk mematuhi, ya, untuk mematuhi apa yang ada di rambu tersebut. Kemudian warning signs. Nah, kalian pasti sudah familiar apa itu warning. Warning ini peringatan, ya. These signs for the safety of oneself who is driving and advise the driver to obey these signs. Jadi tanda peringatan ini untuk keselamatan, safety.
Kemudian informative science. Informative science ini menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh the drivers or the user of the street, ya, or the user of the road, ya. Next, regulatory science. Jadi kita akan bahas mengenai regulatory science. Tadi yang pertama. The regulatory science can be further classified into. Jadi regulatory sendiri ini dia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, right of way series. These include two unique signs that assign the right of way to the selected approaches of an intersections. Jadi right of way series ini dia bentuknya seperti persimpangan-persimpangan begitu. Jadi kalau ada pembelokan kanan, it means that you have to turn right. Jadi seperti itu. Kemudian ada speed series. Dari kata speed saja, jadi dia ini akan menyarankan tentang speed limit signs. Jadi dia menandakan batas kecepatan. For example, you are not allowed to drive more than 60 km per hour. Jadi kalian tidak boleh mengendarai kendaraan lebih dari 60 km per jam. Kemudian movement series. They contain a number of signs that effective maneuvers. These include turn signs. Ya, jadi ini adalah movement signs. Jadi hampir sama dengan yang pertama. Ini movement series ini movement pergerakan, dia menandakan arah where you can go on the road. Misalnya belok kiri, belok kanan, and so on. Kemudian ada parking series. Parking series sudah jelas bahwa tanda-tanda ini menandakan where you should park your vehicles, di mana kalian memarkirkan kendaraan Anda. Kemudian pedestrian series. Pedestrian, do you know pedestrian? Pedestrian ini untuk pejalan kaki. Ya, jadi rambu-rambu ini, kelompok rambu-rambu ini di mana menandakan di mana saja bagian dari jalan where belongs to pedestrians, yang mana menjadi milik dari pedestrians. Kemudian miscellaneous atau yang lain-lain, ya, rambu-rambu yang lain-lain. Oke, jadi contoh dari regulatory signs itu seperti ini. Stop, give way. Kemudian ada tanda panah ke atas atau jalan dilarang jalan terus, ya. Oke. From these examples, you can consider what this regulatory signs mean. Jadi kalian bisa cari, bisa searching apa arti dari signs yang ini. That's your assignment. Kemudian warning signs. Warning signs or cautionary signs give information to the driver about impending road condition. They advise the driver to obey the rules. These signs are meant for the own safety of drivers. Jadi tujuan utama ini adalah untuk menjaga keselamatan para pengendara. That's the main objective or the main point of this signs. Kita akan lihat. Jadi warning signs itu seperti ini. Example of cautionary signs itu seperti ini. Misalnya, ini belok kanannya. Kemudian kalian bisa, you can search what this warning signs mean. Kalian bisa cari nanti apa arti-arti lampu lalu lintas ini, and this is your assignment too. Kemudian informative signs. Informative signs, also called guide signs, are provided to assist. Ya, jadi ini
intinya are provided, jadi disediakan to assist, untuk membantu the drivers to reach their desired destination, untuk mencapai atau untuk sampai ke destinasi tujuan mereka. These are predominantly mean for the drivers who are unfamiliar to the place. Jadi ini untuk para pengendara yang tidak familiar atau tidak biasa dengan tempat tersebut. The guide signs are redundant for the users who are accustomed to the locations. Jadi informative signs ini sebenarnya tidak ditujukan untuk orang-orang yang telah terbiasa dengan lokasi tersebut. Ini untuk the drivers yang tidak terbiasa dengan daerah atau lokasi itu. Seperti ini. These are the examples of informative signs. Contohnya, if you are running out the gas, kalian kehabisan bahan bakar, kalian bisa menemukan tanda seperti ini. Ini artinya ada SPBU terdekat dari sekitar tempat itu. Okay, so I think this is the end of our topic today. If you guys have any question, please do not be hesitate to ask in our WhatsApp group. Keep staying at home, stay healthy, and wash your hands. See you. Bye bye.